Kira-kira di mana Rasulullah dalam hati kita? Di mana porsi Rasulullah dalam hati kita? Perlu kita tanya. Di mana kita mau nanti di akhirat bersama beliau? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang menyanjungkan salawat kepadaku sekali, Allah membalas salawat kepadanya 10 kali. Yang terdekat di antara kalian dengan aku nanti di akhirat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Jemaah, kira-kira kita mau di mana nanti? Seberapa salawat kita hari ini? Seberapa salawat kita setiap hari? Ini sang Nabi yang ketika beliau wafat, tidak saudaranya, tidak keluarganya yang dicari oleh beliau. Ummati, ummati. Ketika beliau wafat, yang dibutuhkan jawaban dari Jibril adalah jaminan terhadap umatnya. Yang ketika beliau wafat ribuan tahun lalu, yang dirindukan adalah kita. Sekarang di mana kita? Di mana posisi Rasulullah di hati kita? Sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita saling mengingatkan. Ya, kemarin Pak Kiai bilang ibadah itu antara diterima dan ditolak. Tapi kalau sholawat pasti diterima. Bagaimana kita bersolawat kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Seperti kita menuangkan air ke dalam gelas yang penuh. Di bawah gelas itu ada wadah lebar, baskom atau ember atau ya wadah besar. Kita sedang menuangkan air ke dalam gelas yang berisi penuh air. Maka air yang kita tuang menjadi tumpah, betul? Luber, betul? Hakikatnya sholawat kita kepada Rasul adalah menuang air ke dalam gelas penuh, dan yang tumpahannya itulah buat kita kembali. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, orang yang pelit itu bukan orang yang gak mau ngasih hartanya, gak mau berbagi makanan, bukan. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku tapi tidak bersolawat kepadaku. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Jadi ada diriwayatkan begini. Bukan riwayat dari Rasulullah, riwayat dalam kitab-kitab susunan ulama, para ulama pewaris para nabi. Jangan dinafikan. Jangan mentang-mentang kita belajar langsung dari Al-Quran, belajar hadis, kita lupa ulama. Hati-hati. Ini langsung ke hadis, sunnah gini begini, hati-hati. Ulama itu pewaris para nabi. Jangan kita nafikan mereka. Guru-guru yang kita belajar, kitab-kitabnya sampai kepada kita sekarang kita pelajari, itu adalah buah tangan daripada pewaris para nabi. Hati-hati. Ya, jangan tidak. Banyak ulama, hargai pendapat mereka. Di antara salawat yang disusun oleh para ulama ada namanya sholawat adadiyah, sholawat berjumlah, namanya sholawat jumlah. Ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiyah, ada sholawat badar, ada sholawat fatih. Banyak sekali, silahkan diterapkan. Tapi semua ulama berpendapat sama bahwa sholawat yang paling afdol adalah sholawat Ibrahimiyah. Apa itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu yang terbaik. Tapi ada sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Rasulullah dan keluarganya sejumlah nikmat Allah. Masya Allah, sejumlah rahmat Allah, sejumlah tetesan air hujan, sejumlah dedaunan di pohon, sejumlah hamparan pasir. Subhanallah, banyak sekali. Ya, tapi yang penting itu adalah bagaimana kita menghadirkan hati kita untuk Rasulullah.
Kalau tadi kita banyak riwayat kita ceritakan Rasulullah sosok yang sangat sempurna itu ada, bahkan terhadap orang yang tidak kenal tidak membawa keuntungan apapun buat beliau. Beliau begitu muliakan. Bahkan terhadap kita yang dibuat cemburu oleh para sahabat-sahabat. Aku memikirkan saudaraku, kata Rasulullah. Sahabat berkata, kami adalah saudaramu ya Rasulullah. Tidak, kata Rasulullah, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang lahir jauh setelah aku. Mereka tidak bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim barik alaih. Semoga kita semua terjaga dalam keimanan. Semoga kita terjaga dalam kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada umat Rasulullah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita tidak semena-mena terhadap umatnya. Kita tidak gampang menyalahkan sama umat Rasulullah, apalagi mengkafirkan umat Rasulullah. Betul? Betul ya? Ada adab di balik ilmu. Akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, maka jangan jadikan ilmu itu penghancur akhlak. Betul ya? Baik, jaga adab itu. Bukan berarti kita sudah belajar dan kita lebih pintar dari orang tidak belajar, tidak. Baik ya? Kita belajar untuk lebih dekat kepada Allah, lebih kenal kepada Rasulullah. Ilmu yang kita dapatkan untuk kita gunakan sebagai jalan menuju Allah. Betul? Bukan untuk menyalahkan sesama saudara kita. Baik, kiranya cukup. Kita tutup dengan doa ya. Semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Semoga Allah kumpulkan kita di akhirat kelak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama para orang-orang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama para mujahidin, bersama para syuhada was-salihin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد قطر الامطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ورق الاشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا وبارك في جماعتنا. اللهم بارك لنا وبارك في تلاميذنا. اللهم بارك لنا وبارك في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم في طاعتك وارزقنا برهم. إلهنا يا ربنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. إلهنا يا ربنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. إلهنا يا ربنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه وعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.
wa na'udzubika minan nari wa ma qaruba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jbur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, hanya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Al-Qur'an. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah itu datang dari saya sebagai manusia biasa. Apabila ada salah kata, mohon dibukakan pintu maaf saya yang sebesar-besarnya. Semoga kita nanti saling ingat satu sama lain, saling kenal di dalamnya, saling mendoakan. Semoga kita juga nanti di akhirat saling mencari satu sama lain, ya. Amin. Amin ya Rabb. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasul. Perbanyak salawat, semoga kita makin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.